नाज़रीन, इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है उसमें एक सबसे अहम इस वक्त हम देख रहे हैं कि IMF इस वक्त उनका जो एक डेलीगेशन है वो मौजूद है इस्लामाबाद में। मुज़ाकरात हो रहे हैं और जो डेवलपमेंट सामने आई है वो ये कि पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि जो टैक्स नेट है उसमें तौसील आई जाए, ये मुतालबा सामने आ गया और साथ ही साथ 10 माह का टैक्स प्लान मांग लिया गया है। अब इसमें FBR ने IMF को बगैर किसी शॉर्ट फॉल के सालाना टैक्स हदफ पूरा करने की यकीन दहानी करा दी है। ये रियलिस्टिक है आमिर ज़िया साहब? ये जो सारे शब्बर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। शब्बर ज़ैदी साहब मौजूद हैं, FBR के साबिक चेयरमैन हैं और इनकी मौजूदगी में मुझे तो सवाल सिर्फ करना चाहिए, जवाब तो देना नहीं चाहिए। तो शब्बर साहब यहीं से शुरू करते हैं। जो भी आमना साहिबा कह रही है कि जी IMF का रिव्यू है, क्या इसमें उम्मीदें हैं और क्या खदशात हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। देखें, जो पाकिस्तान की मईशत है जब से केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, मेरा ज़ाती व्यू है कि पाकिस्तान की मईशत एक थोड़ा सा सेरेमोनियली बेहतर हुई है बिकॉज ऑफ दी एनफोर्समेंट एक्शंस जो इस गवर्नमेंट ने लिए हैं, और इनका हम बड़े अरसे से इंतज़ार कर रहे थे कि ये चीज़ें की जाएं। ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कोई इकोनॉमिक के फंडामेंटल्स को चेंज कर दिया है, मगर जो हमारे सिस्टम में लूज एंड सम आ गए थे, स्पेशली फॉरेन एक्सचेंज के बारे में और कुछ चीज़ों के बारे में, वो हमने सेटल किए हैं। और IMF को हमें ये भी गौर करें आप कि 2 मीटिंग्स हुई हैं मॉनेटरी कमेटी की, और दोनों मीटिंग में उन्होंने डिस्काउंट रेट नहीं बढ़ाया है इस बुनियाद पर कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इंक्रीज नहीं हुई है बल्कि कांस्टेंट रही है या थोड़ी कम हुई है। तो IMF का जो, और सिमिलरली पाकिस्तान ने गैस की प्राइसेस में और पेट्रोल की प्राइसेस में कंपैटिबिलिटी दिखाई है। तो इसको देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि IMF की जो मीटिंग्स होने वाली हैं उनका नतीजा पॉजिटिव निकलेगा और हम एक बेहतर लॉन्ग टर्म प्रोग्राम की तरफ जाएंगे जिसको हमें एज सून एज पॉसिबल कर लेना चाहिए। अच्छा, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए केयर टेकर गवर्नमेंट ने और हमने देखा कुछ माशी अशारी हमारे बेहतर हो गए। क्या वजह है कि इससे पहले PDM के 16 माह उसमें वो काम नहीं किया जा सका जो केयर टेकर ने कर दिखाया? बल्कि मेरी नून लीग के किसी सीनियर रहनुमा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी हम तो शर्मिंदा हो गए कि केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो काम कर दिखाया हम नहीं कर सके थे। तो क्या वजह थी? पॉलिटिकल विल की कमी थी? पता नहीं था कि करना क्या है? देखिए, मैं ये समझता हूँ आमिर कि आपसे मेरे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। मैंने अभी भी किसी प्रोग्राम में कहा था कि 2002 से लेकर 2023 तक, मैंने शायद आपको पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि 2002 से लेकर 2023 तक पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया है चारों पॉलिटिकल सिस्टम्स ने, मिलिट्री गवर्नमेंट्स, फिर जरदारी साहब, फिर नवाज शरीफ साहब, फिर PTI और फिर PDM। मसला ये होता है कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती हैं, पहली बात कि वो पॉलिटिकली कंप्रोमाइज होती हैं। दूसरी बात ये कि वो लोग अपने ज़ाती प्रोजेक्शन को मुल्क की प्रोजेक्शन से ओवरराइड करते हैं। तीसरी बात, उनके पास उनके अपने अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, वो माफियाज के सामने खड़ा नहीं होना चाहते। जो आप जिस तरह, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ अफगान ट्रांजिट ट्रेड की, या अफगानिस्तान के साथ जो एक्सचेंज कंपनियों ने मजाक बनाया हुआ था। ये बात मैं बड़े अरसे से कर रहा था मगर पाकिस्तान में कोई इस पे कानों पे जू नहीं रेंग रही थी। अब जब आसिम मुनीर साहब ने इन दोनों चीज़ों पर हाथ डाला है तो आप देखें कि आज पाकिस्तान में बिल्कुल परसेप्शन चेंज हो गया है। और अगर इसको हम थोड़ा और बेहतर कर लें और थोड़ा और इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें और अफगानियों को ये बताएं कि हम उनको हर किस्म की सपोर्ट देने को तैयार हैं, मगर हम उनको पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे, तो मसला हल हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में आप देखते होंगे कि मैं एक वाहिद आदमी हूँ जो बार बार ये कह रहा हूँ कि 5000 का नोट कैंसिल करें, और कोई आदमी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। अब आप देखेंगे कुछ अरसे बाद आपको एक रिपोर्ट मिलेगी जिसमें ये बताया जाएगा कि पाकिस्तान में करेंसी इन सर्कुलेशन इस वक्त 9.5 ट्रिलियन रुपीस है, और एक रिपोर्ट सर्कुलेट कर रही है मार्केट में
جو یہ کہتی ہے کہ اس میں سے 1/3 روپیز جو ہیں نوٹ وہ افغانستان میں پڑے ہیں. اچھا یہ میں نے کہیں یہ ایک رفع تھی یا یہ ہم نے کہیں پڑھا تھا کہ اب بات یہ ہو رہی کہ جی 5000 کے نوٹ کو جو ہے گریجولی فیز آؤٹ کیا جائے بجائے ایک دم کرنے کے. آپ کے خیال میں یہ ممکن ہے؟ اس میں کہیں کسی سطح پہ غور ہو رہا ہے؟ میں تو سمپل بات کر رہا ہوں, میں تو فیز آؤٹ کی بات بھی نہیں کر رہا جی. میں تو سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نوٹ پرانا ہو گیا ہے, ہمارے پاس بینک میں آئیں نیا لے جائیں, بس آئی ڈی کارڈ نمبر دیتے, بس ختم. بالکل ٹھیک. اچھا اب آپ نے یہ افغان ٹریڈ کے حوالے سے بات کی. عامر صاحب آپ نے میری بات کو غور نہیں کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ عامر ضیاء صاحب آئیں, میرے پاس کوئی ڈی مونیٹائزیشن نہیں ہو رہی, کچھ نہیں ہو رہا. آپ کا نوٹ ذرا پرانا ہو گیا ہے, میں ذرا اچھی تصویر دینا چاہتا ہوں, قائد اعظم کی نئی تصویر دینا چاہتا ہوں, شاید بغیر ٹوپی کے دے دوں میں, تو اس میں میں یہ کہہ دوں کہ بھائی یہ پرانا نوٹ پرانا ہے, اس کو میرے پاس رکھ دو اور مجھ سے نیا نوٹ لے جاؤ, یہ بتا دو تمہارا آئی ڈی کارڈ کا نمبر کیا ہے. اچھا آپ کا یہ جو شناختی کارڈ کا نمبر حاصل کرنے کا شوق ہے, مجھے یاد ہے جب آپ ایف بی آئی چیئرمین تھے. نہیں میں نے ذرا اس میں بات کی ہے لائٹر نوٹ پہ, میرا سوال سن لیں آپ. تو آپ نے اسی طرح کی کوشش کی تھی ایف بی آر کی جب آپ چیئرمین تھے کہ اگر اتنے روپوں کی خریداری ہوگی تو این آئی سی کا آپ کو پیش کرنا پڑے گا, تو دکاندار بھی برہم ہو گئے تھے, خریدار بھی برہم ہو گئے تھے کہ جو ہمارا مزاج ہے قومی کہ ہم لوگ ڈاکیومنٹیشن کے خلاف ہیں. تو یہ جو آپ میرے خیال میں اسی طرح کی بات ہے اور اس میں اسی طرح کی مزاحمت آئے گی, لیکن آپ درست کہہ رہے ہیں بات, میں اس پہ اختلاف نہیں کر رہا. جی چلو اس کو چھوڑ دو. عامر مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے پاس 10-5 ہزار کے نوٹ ہیں, تم مجھے بینک میں جا کے چینج کر دو, آئی ڈی کارڈ دے دو, اس میں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مجھے تو کوئی تکلیف نہیں, تو ہم صحافی مزدور لوگ ہوتے ہیں, ہمارے پاس تو بہت کم ہوتے ہیں 5000 والے نوٹ. جی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ لوگ سپورٹ نہیں کرتے نا. نہیں ہم سپورٹ کرتے ہیں, ہم تو آپ کی بات کو شبر صاحب تو انڈورس کریں, وہ کہہ رہے ہیں کہ مزاحمت آتی ہے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس پہ ہنستے ہو, آپ اسے مذاق بناتے ہو, آپ اس پہ ہمارے ساتھ مجھے ریڈیکیول کرتے ہو. نہیں آپ معاف کیجئے گا اگر آپ کو یہ محسوس ہوا, یہ تو میں نے لائٹر ٹون, مجھے یہ یاد آیا تھا کہ آپ کی جدوجہد بہت پرانی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی جدوجہد بہت پرانی ہے اور یہ جو آپ کی تجویز ہے یہ بھی اسی طرح کی ہے, اور اس کی میں افادیت سے کوئی ہم اس کو انکار نہیں کر رہے. بالکل آپ یہ رکھتے ہیں, آپ کو بڑا احترام ہے ہمارے لیے آپ کی اس میں. جی میری کوئی حیثیت نہیں ہے, میں بہت ہی چھوٹا آدمی ہوں, مگر میں یہ بتا دوں کہ نبیوں اور پیغمبر کی بات بھی پہلی دفعہ سمجھی نہیں گئی تھی کبھی. درست کہہ رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.